चलिए आ गए आप जैसे। और दिन कैसा रहा? दिन अच्छा था, बिजी था, थक गया मैं थोड़ा सा, लेकिन ये है कि कुछ चीजें थी जो अपने ऑफिस में आज हुई हैं वो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, यासिर मैं आपको बताना भूल गई कि आज जो बाइबल स्टडी की इबादत है हमारे घर में, उसमें मैंने एक नए कपल को इनवाइट किया है, मिस्टर एंड मिसेस सलीम। तो मैंने उनसे कहा था कि वो खाना भी फिर रात को हमारे साथ ही खाएं। तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके आने से पहले तैयार हो जाएं? बिल्कुल मैं हो जाऊंगा तैयार, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज जब हम ये ऑफिस जरा में प्लीज थे, बोल पकड़ाना। थैंक यू। अच्छा यासिफ, मैं सोच रही थी कि ना ऐसा करते हैं कि पिज्जा बना लेते हैं और सैलेड बना लेते हैं, तो वो पता क्या होगा कि बाद में सफाई भी आसानी हो हाँ जाएगी। क्या तो आप सही, लेकिन हम बच्चों का क्या करेंगे? बच्चों का अच्छा खाने सुने, का आज की इबादत या तो आप लीड करेंगे और या मैं लीड करूंगी, तो ये कि हम दोनों में से किसी एक को तैयारी करनी पड़ेगी। कश्व इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लीड करें शाम की इबादत या मैं लीड करूं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपको जरूर याद दिलाना चाह रहा हूँ इस शाम की डिस्कशन के लिए। खैरियत है यहाँ से? हाँ खैरियत है, क्योंकि आपने देखा कि जब आप सवाल करती हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश तो क्या करता मैं हूं आपको टोक रही थी? ये देखिए आपने फिर मुझे टोक दिया। ओहो सो सॉरी। अच्छा चलें ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप ही इबादत लीड करना शाम को। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ही डिस्कशन को लीड करें, लेकिन लीड करते हुए बस चंद चीजें हैं जिनका जरूर ख्याल रखें। कोशिश करें कि आप डिस्कशन में दूसरों को भी मौका दें बोलने का और उनकी सोच को भी सुने, उनकी बात को भी सुने। लेकिन आप आज डिस्कशन में क्या उन्हें सिखाना चाह रही हैं, किस पर बात करना चाह रही हैं? यासिफ, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हमारे इकट्ठे होने का मकसद क्या है। कि हमारा मकसद सिर्फ कलाम मुकद्दस में से सीखना नहीं है, बल्कि हम इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकें, एक दूसरे के साथ दोस्ती में आगे बढ़ सकें और हमारा ताल्लुक एक दूसरे के साथ मजबूत और गहरा हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हमारे इकट्ठे होने का, रिफाकत रखने का मतलब भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक को जो है वो भी कायम करें। लेकिन काशिफा, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि छोटे ग्रुप के लीडर में और क्लासरूम के जो टीचर हैं उनमें काफी फर्क होता है। छोटे ग्रुप का लीडर जो है वो जब डिस्कशन को लीड करता है, या जैसे आप भी डिस्कशन लीड करेंगी, तो कोशिश करें कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, यानी कि हर बात का आप जवाब देने की कोशिश ना करें, बल्कि कोशिश करें कि ग्रुप के दूसरे मेंबरान जो हैं वो भी आपके डिस्कशन में आपके साथ शामिल हों और फिर उनके साथ सवालात करें, उनकी सोच को सुनें, उनके ख्यालात को सुनें। इस तरह से एक माहौल भी अच्छा रहेगा और आप ये है कि अपने मौजू से भी नहीं हटेंगे। सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स को ये भी सिखाने की जरूरत है कि हर मेंबर के पास इतनी आजादी हो कि वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सके। यानी हो सकता है कि किसी बात पर वो इत्तेफाक ना भी करता हो, लेकिन फिर भी आजादाना तौर पर वो अपने ख्यालात का इजहार करे। और इसी के साथ साथ ये है कि दूसरे जो मेंबर्स हैं वो इतने कंफर्टेबल हों कि वो अपनी मुश्किलात एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर सकें। बिल्कुल, और उसके साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं, वो ये है कि आप जब डिस्कशन को लीड करें, खासतौर पर जब आप शाम को लीड कर रही होंगी, तो ऐसे सवालात करें कि जो कि आपकी डिस्कशन को फलदार साबित करें या फलदार बनाएं। क्योंकि आप जो लीडर है ग्रुप का, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले से सवालात को तैयार करें। ऐसा ना हो कि आप शाम को जैसे आपकी डिस्कशन है और आप उसी वक्त जो है वो कलाम मुकद्दस में से सवालात तैयार कर रहे हैं, या ऐसे सवालात उसी वक्त तैयार कर रहे हैं जिनसे उनकी आप सोच लेना चाहते हैं। कोशिश ये करें, और अच्छी बात ये होगी कि आप पहले से सवालात की फहरिस्त को तैयार करें और जिस वक्त आप डिस्कशन को लीड कर रहे हैं ऐसे दुरुस्त सवालात हों जो कि आपकी डिस्कशन को टॉपिक से हटने ना दें। और इस तरह क्या होगा कि आपकी सारा वक्त जो है और आपकी सारी डिस्कशन जो है वो बहुत ही फलदार साबित होगी। इजाज़त, एक तरीका और भी है अपनी ग्रुप डिस्कशन को और ज्यादा फलदार बनाने का या दिलचस्प बनाने का, कि अगर हम इस सीखने और सिखाने के अमल में मुशाहिदा, तफसीर और इतलाक के अमल को इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बाइबल स्टडी का ये एक बड़ा ही अहम और अच्छा अमल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइबल स्टडी में। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी सजेशन दी है, क्योंकि इस अमल से आप एक तो उनको थोड़ा सा उनका ध्यान जो है वो अपनी तरफ कायम रखते हैं और फिर उनकी मदद होती है कि वो किस तरह बेहतर तौर पर शख्सी तौर पर भी जो है वो बाइबल स्टडी को कर सकते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पर बड़ी अहम याद दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी ग्रुप डिस्कशन होती है तो लीडर की ये जिम्मेदारी है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे उन्हें एहतियात करने की जरूरत है या अवॉइड करने की जरूरत है। पहली चीज ये है कि ऐसा ना करें कि जिस वक्त डिस्कशन आपकी स्टार्ट हुई है तो आप सवालों की बारिश कर दें, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। और इसमें क्या होता है कि जो सुनने वाला है, ये जो ग्रुप के मेंबरान हैं, उनको ये मौका ही नहीं मिलता कि वो उस पर सोच सकें, उसके बारे में आपस में बातचीत कर सकें। तो ये आप थोड़ा सा मौका दें उन्हें कि वो सवालात को सुन सकें, उनके बारे में सोच सकें और बात कर सकें।
اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک سوال کرتی ہیں اور پھر انہیں کچھ وقت دیتی ہیں کہ وہ اس پر سوچیں اور اس کا جواب دے سکیں. پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر گروپ میں سے کسی نے کوئی جواب ایسا دیا ہے جو کہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے یا ٹاپک کے مطابق نہیں ہے تو اسے اگنور نہ کریں, اسے رد نہ کریں, بلکہ اسے کسی نہ کسی طرح گروپ کی ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ اسے شامل رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گروپ کا جو ہے وہ ایک خاص حصہ جو ہے وہ اسے سمجھے. اور پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ صرف لیڈر ہی نہ بولتا رہے. جیسے آپ شام کو ڈسکشن لیڈ کریں گی تو کوشش کریں کہ صرف آپ ہی نہ بولتی رہیں بلکہ سارے گروپ کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں, ان کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ کی بات چیت کو آپ کے ساتھ کریں, مطلب وہ بھی بات چیت کریں, ان کی بات کو سنیں. اور یوں کیا ہوگا کہ ایک دوستانہ ماحول قائم ہوگا اور پھر بات کرنے میں اور آپ کی ڈسکشن کو آگے لے کے چلنے میں جو ہے وہ آپ کو مدد ملے گی. بالکل. اور الیاسف ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ گروپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ چند لوگ ہی صرف بات نہ کریں گروپ میں, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چند لوگ بولتے ہیں اور باقی سارے خاموشی سے سنتے ہیں. تو جو نہیں بات کرتے ان کو بھی انکریج کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے دل کی بات جو ہے وہ گروپ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے جو بھی ان کے دل میں ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ لیڈر جو ہے یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ گروپ کے اندر بحث نہ چھڑ جائے, کیونکہ بعضوں کا جب اس طرح کی بحث ہو جاتی ہے تو ماحول جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہتا اور کئی دفعہ دلوں میں جو ہے وہ منفی خیالات آ جاتے ہیں, منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا, کیونکہ جب ہم آرگیومنٹس میں پڑ جاتے ہیں یا بحث میں پڑ جاتے ہیں تو جو ہمارا ہدف ہے, جو ہمارا مقصد ہے اکٹھے ہو کر سیکھنے کا, اسے ہم کھو دیتے ہیں. اور ایک آخری بات جو ہے وہ گروپ ڈسکشن کے اندر میں خاص طور پر یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو وہ سارے ماحول کو جو ہے وہ ڈیل کرے, اس کو سنبھالے اور کوشش کرے کہ جو پورا وقت ہے یا جو ڈسکشن ہے وہ ٹاپک کے اوپر ہی رہے. اور کاشفہ دیکھیں, ہماری جو ڈسکشن کا یا ہمارے آج شام کے جو گروپ ڈسکشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کر کلام مقدس سے سیکھیں, مل کر ہم خداوند کے کلام سے اپنی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو دریافت کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے جو فیلوشپ ہے یا ہمارا جو رفاقت ہے آج شام کی, اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. اور آج شام کو بھی جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں گروپ کے طور پر تو ہمارا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملنے سے, اپنی رفاقت سے, اپنے سیکھنے سے خدا کے نام کو جلال دیں. الیاسف, ان ساری باتوں سے مجھے نا بہت ہیلپ ملی ہے کہ میں شام کو بہتر طور پر اس گروپ کو لیڈ کر سکوں اور ہم سب مل کر خداوند یسوع کے نام کو جلال دیں. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے میں اس کو دہراتی ہوں آپ کے سامنے. بالکل, بہت اچھا رہے گا. ایک اچھا گروپ کا لیڈر ممبرز پر اپنے خیالات کو مسلط نہیں کرتا بلکہ ان کی سوچ کو سنتا ہے اور پھر سیکھنے میں ان کی مدد کرتا ہے. گروپ کے ممبران کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کریں, چاہے وہ کچھ باتوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں. لیڈر کا فرض ہے کہ وہ ڈسکشن کو پھلدار بنانے کے لیے چند سوالات پہلے ہی سے تیار کرے تاکہ گروپ موضوع سے نہ ہٹے. گروپ ڈسکشن کے عمل میں مشاہدہ, تفسیر اور اطلاق کے عمل کو ضرور استعمال کریں جو کہ ایک بائبل اسٹڈی کا عمل ہے. وہ یہاں سے بیل بج گئی اور میرے خیال سے وہ آ بھی گئے اور آپ تیار بھی نہیں ہیں. جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. میں بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں.